मेरा भाई अगर यहाँ तक अगर वीडियो को आप वो करते क्लिक कर दिया है दोस्तों, तो वीडियो को देख के पूरा जाइएगा मेरा भाई। देखिए पूरा जो है ना मोटिवेट होंगे दोस्तों, अगर वीडियो को पूरा अगर अगर देखोगे तो। ज़रा वीडियो को देखें दोस्तों। और इसमें जो है ना, इसका टाइटल है दोस्तों, आपको टाइटल से पता चल गया होगा। इसका टाइटल है कि जो है ज़िंदगी में दुनिया में जो आने के बाद जो है ना, क्या चीज़ को जो है ना फोकस करना चाहिए हम लोग को। उसके लिए जो हजरत जो है हजरत मुझे साहब जो है उसका वीडियो आपको देखें दोस्तों। उसको वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को देखें। उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहाँ जा रही है और किस तरह के काम की ज़रूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। अपने वालिद आज आईसीयू में ज़ेरे इलाज है और ये नौजवान आलिम दीन माशाल्लाह गांव गांव भटकते हुए उम्मत को जगा रहा है कि जागो नौजवानों, पकड़ लो किताबों, कामयाब हो जाओ। ये मेरे वालिद का ख्वाब है, ये मेरी वालिद की आवाज़ है। किताबों को पकड़ लो, स्कूल्स में आने लगो। ये आवाज़ है मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब की। आईसीयू के बेड पर आज सुबह 11 बजे फ़ोन करके अपने नौजवान बेटे से एक वालिद पूछते हैं कि बेटे आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे हैं। आज कौन वालिद बीमार होते हैं तो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन ये नौजवान आलिम दीन आज हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपके गांव में है, ये आपको जगाने के लिए आए हैं। एक आपके भाई है मौलाना उवैस साहब, ये खिदमत में लग गए। 6 महीने से देख रहा हूँ, जब जब मेरी नज़र मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पर गई है, साया की तरह खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और एक शेर को छोड़े हैं दुनिया में कि जाओ इल्म को फैलाओ। नाम मैंने रखा है इदारे का इशाद, स्प्रेड करना है। हॉस्पिटल में बैठकर स्प्रेड नहीं होगा। इशाद का मतलब है स्प्रेड करना है, फैलाना है। मेरा एक बेटा मेरे साथ है, छोटा बेटा। आप बड़े बेटे हो, बड़ी जिम्मेदारी है आपके शोल्डर्स पर, आपने काम करना है और ये काम कर रहे हैं। वालिद वहाँ ज़ेरे इलाज, कल शोलापुर में बयान, आज लातूर डिस्ट्रिक्ट में बयान, कहाँ कहाँ घूम घूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सीने में दर्द लेकर घूम रहे हैं, आपकी फिक्र को लेकर कि आप कामयाब हो जाएं। बिरादरान इस्लाम और कसारा बारकुंडा और इस इलाके के उस्मानाबाद और लातूर के इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम बाशिंदगान, आप हजरात तालीम के उन्वान पर और तालीम की बेदारी के उन्वान पर यहाँ पर आवाम और ख़वास सब उमड़ पड़े हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ यहाँ जमा हुए। हम सुबह से कोशिश कर रहे थे यहाँ पहुँचने की, मगर रास्ते में बहुत सारे प्रोग्राम होने की वजह से हमें ताख़ीर हुई, जिस पर हम आपसे माज़रत चाहते हैं। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे लोगों से माज़रत की रास्ते में कि भाई जिस प्रोग्राम के मकसद से हम निकले हैं वो प्रोग्राम हमारा फौत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफ़ियत के साथ यहाँ पर पहुँचाया। यहाँ पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ कि कैसे इलाके में आज से 10-15 साल पहले वालिद साहब आए होंगे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तालीम के इस गुलशन को आबाद करने की फ़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब दुआ करते हैं कि उन्हें सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा और कुलिया नसीब फरमाए। आज सुबह भी 11 बजे मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर अस्पताल में है, आपके हार्ट में भी एंजियोप्लास्टी हुई, आपको किडनी का मसला है, मगर मुझे फ़ोन कर पूछते हैं कि तुम कसारा बारकुंडा पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स के दिल में इंसानियत का कितना दर्द है। उनको एक ही धुन सवार है कि किस तरीके से इस मुल्क के बाशिंदों को तालीम से आरास्ता कर दिया जाएगा। उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं।
वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं इसका बाप कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहाँ जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। इंसानों का ये फिक्र, अगर हम इतना सब फिक्र था इस कि जो फिक्र को लोगों ओढ़ का लें, बीमार बेड में पड़ा है, तो ये लेकिन मुल्क फिर भी जो है दुनिया में सूरज इतना बनकर फिक्र है कि जो है ना मेरे भाई इस्लाम का जो दीन का आज नमाज इस का दुनिया हर चीज का में इतना 800 फिक्र करोड़ है। इंसान है, मगर इस दुनिया में अल्लाह दर्द ताला रखने इनकी वाले दिल कब्र में नहीं नूर है। से भर दे। आज की दुनिया में नफरतों से भरे हुए दिल है। आज की इस दुनिया में मोहब्बतों की जरूरत है। दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का कोई दस्तूर और दुनिया का कोई कानून नफरत नहीं सिखाता है। दुनिया का हर मजहब इंसान को इंसान के साथ मोहब्बत करने का सबक सिखाता है। दुनिया का हर कानून, चाहे वो कैसा ही गया गुजरा कानून हो, मगर किसी कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि एक दूसरे के साथ नफरत की जाए। हर कानून ये सिखाता है कि सबको आपस में मोहब्बत के साथ अल्लाह की ज़मीन के ऊपर रहना है। हम सब एक माँ बाप की औलाद है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, वो यही कहती है। आज का इंसान परेशान है, वो ये मालूम करना चाहता है कि आखिर इस दुनिया में इंसान कैसे आया, इस दुनिया में इंसान क्यों आया और इस दुनिया में इंसान को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान करीम की इस आयत करीमा ने बतलाया कि दुनिया के तमाम फलसफे इसके सामने फैल है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, या युहन्नास, ए लोगो, ए ईमान वालों नहीं कहा, ए मुसलमानों नहीं कहा। कुरान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कुरान सिर्फ मोमिनों का नहीं, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आया हुआ है। कुरान पूरी इंसानियत को जिंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए आया है। कुरान करीम इसलिए नहीं आया है कि दुनिया के अंदर में नफरतों को, बल्कि दुनिया से नफरत को खत्म करने में सबसे बड़ा अगर किसी किताब ने रोल अदा किया है तो अल्लाह की किताब कुरान करीम है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, वो एक इतने अजीम फलसफे को बयान कर रही है। क्या फलसफा है? आज स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और जगह जगह पर इंसान सोचता है कि इंसान इस धरती पर कैसे आया। अल्लाह ने बतलाया कि इंसान इस धरती पर कैसे आया। कहा सीधी सी बात है, दिस इज अ स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड। ये अल्लाह का सबसे खुसूसियत के साथ बनाई हुई मखलूक है। अल्लाह ने इसे बनाया है। कुरान करीम उसी को कहता है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, तुम डरो अपने उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और फिर उनसे उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया, और फिर उसी हजरत हव्वा और आदम को जमीन पर भेजा। इन सब को जन्नत में, पैराडाइज में बनाया अल्लाह ने, फिर जमीन पर भेजा। वो जमीन पर आए, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, कुरान में अल्लाह ऐलान करता है। और फिर उन दोनों के जरिए से इस जमीन पर इंसानों की आबादी शुरू हुई। और आज 2023 में जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अल्लाह की जमीन पर उन दो आदमियों ने जिस गुलशन को अल्लाह ने जिनके जरिए से आबाद किया था, 800 करोड़ इंसान है और इन सब का डीएनए, इन सब का रिश्ता उसी आदम और हव्वा से जाकर मिलता है। हम आज दुनिया में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। क्यों नफरत कर रहे हैं? मेरा, आपका, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो किसी खानदान से ताल्लुक रखते हो, सबका ताल्लुक एक ही माँ बाप से है और वो है आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी झगड़ा कर सकते हैं? क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं? क्या एक माँ बाप की औलाद होने के बाद भी इस तरीके से हम माल के पीछे भागते हैं कि हम न रिश्ते को देखते हैं, हम इस तरीके से दुनिया और मनसब के पीछे भाग रहे हैं कि हमें इंसानियत की कोई पड़ी नहीं है, हमने इंसानियत को भेंट चढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत है इस दुनिया को मोहब्बत की। इस दुनिया में साइंस भी है, दुनिया में टेक्नोलॉजी भी है, दुनिया में सब कुछ आ गया, मगर मोहब्बत इस दुनिया से रुखसत हो गई।
اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے۔ کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجیے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں گھڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن الثالث للمیلاد علی شفا جرف انہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلہا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں۔ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان، نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اسی کی محبت، اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے۔ آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے
کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے. آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے, سب کچھ بنے. مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے. کیوں کہ اگر وہ کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے مگر اس کے دل میں انسانیت کا درد نہیں, اس کی وہ ڈاکٹری کسی کام کی نہیں, اس کی انجینئری کسی کام کی نہیں. یہ سب کچھ اس وقت کام آئے گا جب اس کے دل میں درد ہوگا. ہمارا مشن اور ویژن یہی ہے کہ ہم دنیا میں ایسے ڈاکٹر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی اور انسانیت کو اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہوں. ایسے انجینئر دینا چاہتے ہیں جو ہمدردی کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ ہمدردی, اپنوں کے ساتھ ہمدردی, غیروں کو اپنے گلے سے ملانا, اس جذبے کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آئے. اور آج معاشرے کو ایسے ہی لیڈروں کی ضرورت ہے. آج معاشرے کو اسی قسم کی انسانوں کی ضرورت ہے جو توڑ نہیں جوڑ پیدا کرے. دوستو ابھی جو حضرت اضافہ صاحب کا جو ہے نا آپ نے جو ہے ویڈیو کو سنا ہے دوستو, جو ابھی کا اس ٹائم کا جو ماحول ہے دوستو, سبھی جو ہے نا واقف ہے کہ اس ٹائم جو ہے کتنا 2014 کے بعد جیسے حالات جو ہے ہمارا دیش میں کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہندو مسلم کو جو ہے نا لڑایا جا رہا ہے, تو اس حساب سے جو ہے نا حضافہ صاحب جو ہے نا بیان کیا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جو ہے نا ہم ایک ہی ماں باپ کے انسان ہیں, ہم ایک ہی ماں باپ کا جو ہے نا اولاد ہے ہم, تو پھر ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے تو پھر بھائی میں لڑائی کیوں, فساد کیوں. تو لیکن دوستو پہلے بھی ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی اس ٹائم جو ہے بہت زیادہ 2014 کے بعد جب سے BJP کا جو ہے گورنمنٹ آئی ہے دوستو, بہت زیادہ جو ہے نا دیکھ ہی رہے آپ, اتنا جو ہے دنگا فساد اتنا کیا جا رہا ہے, کیا بتائیں دوستو. ویڈیو کو شیئر کرنا, لائک کرنا بھائی, چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولے بھائی. یہاں تک اگر ویڈیو کو دیکھ لیتے بھائی, اگر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.